Ya, so loading. Oke dah. Oke, dalam apa tadi? Dalam Classroom, Google Classroom, ini ada part classwork, ini ada part sulam. Nah, so ini material, mananya apa maklumat akan ada dekat sini. Ini ada assignment sulam. Nah, ini core dia dekat sini ya. Core dia ini. Kemudian untuk report ini, kemudian untuk guideline video ini. Ya, yang pertama, masing-masing pelajar kan buat kumpulan ya. Sila isi ini ya, kumpulan ini. Coba ini saya klik tadi. Nah, ini isi. Untuk grup name ini silakan terserah name-nya apa. Mau transformer kah, mau neutron kah, mau apa lagi, mau current kah, mau voltage, mau power, terserah ya, dekat sini. Kemudian saya minta yang lepaskan 5 ya, sama kumpulan. Nanti kalau ada yang tak ada kawan, 6 pun ya boleh lah. Masukkanlah sini student 1, nama dan metrik sekali ya. Dan seterusnya lah ini. Oke? Lepas itu submit. Ya, boleh paham? Oke? Oh, boleh tu. Wakil Oke, isi itu seorang Muhammad. aja kak. Oke, Man ya. Oke, kemudian yang ini, assignment postulam project. Tengok ni ya. Nih. Nih. Oke, untuk sulam project, tajuk sulam kita ini ya, awareness of electrical energy saving in society building. Jadi kita mencadangkan satu kesadaran lah, ya aware, ya to the society, ya to electrical energy saving. Ya, please highlight this society building. Jadi society building ini mana-mana society building lah. Tapi dalam keadaan ini ya yang mana yang rumah boleh dapat rumah lah, ataukah dewan orang ramai kah atau mana lah ya. Ya itu tak kisah, tapi yang kita panggil society building. Yang utama kita sebetulnya target kita adalah B40 house. Ya, B40 house. Ya. Oke, saya baca. A group consists of 5 students. All group conduct the society in engagement related to the awareness of electrical energy saving in society building that using the domestic tarif. Nah, ini tadi ya Jul ya, tarif E. Domestic tarif E. Ya. Nah, ini. Lalu each group can select any B40 house or society building under domestic tarif. Each group must be different. Ya, jangan kalau ada satu grup, katakan rumah E, ya rumah E itu satu grup saja, jangan sampai 2 grup atau lebih, jangan. For involving the awareness of electrical energy saving. Nah, ini. The objective daripada sulam ini to investigate and analysis the electrical energy consumption of society building. B, recommend the electric energy saving opportunity that focus on no and low cost measures. Ya, C, to work in team and use technology practice. Ya, as future technology when conducting the electrical energy saving. Dan ya, our objective di sana. Okay, and then for the methodology of the assignment are on-site visit to society building. Mana ya, nanti kalau ada satu kumpulan sudah dapat mana dia punya rumah yang nak buat, kena ada temu ramah ya dengan owner dia. Ya, temu ramah dengan owner dia, kita discuss, nanti kan tak langsung temu ramah. Buatlah kapan bila kita dah tahu owner itu kita nak buat apa, kemudian buat temu bual. Ya, nanti ya dia punya manfaat apa, feedback daripada kita punya activity apa. Ya, keuntungan dia apa. Owner nanti bincanglah bicaralah dekat record tu karena masuk video ya. The methodology data collection through energy bill, related documents and interview. Nah, ini ya, with occupants. Ini ya, dia punya owner lah. Interview. Analyzing the data obtained and presenting result through a report and video. Nah, ini yang kita inginkan. Nanti kita assess dia punya sulam ini based on report and video.
Format nanti ada. Yang 5, the expected result from the assignment are analysis of energy consumption based on equipment and area. Recommendation of no and low cost energy saving opportunity. This recommendation must be accompanied by calculation of potential percentage of energy saving. Nah, jadi ini by calculation ini tadilah yang udah saya explain tadi ya. Yang tadi ya, yang desain lamp tadi salah satunya ya, sampai how to calculate the electrical bill tadi ya. Paham ya? Itu ini maksudnya. Oke, see. The general guideline for the assignment report, it is contained is not more than 13 pages. Jadi nanti buat report tidak melebihi 13 muka surat ya. Kandungan dia. Maka dia contribute 10%. Refer appendix A. Ya, appendix A kita buka langsung aja nih ya. Appendix A. Nih, appendix A untuk report ini. Kandungan dia ada introduction, background of society building, electrical energy audit, result and analysis, recommendation, calculation, reference, appendix, report structure. Nah, ini buat keseluruhan ini, kontennya lebih lanjut ya, tengok ya. Tidak melebihi 13 muka surat ya. Ya. Karena ini kenapa tidak melebihi 3 muka surat? Ini based on pada apa nih? SLT kita ya. Oke. Ini lebih lanjut nanti baca. Kemudian apalagi tadi? Yang untuk video, each group need to prepare a video where each member will present their part, 20% contribution and maximum in 10 minutes. Prepare appendix B for the video format. Jadi tadi ada report 1, kemudian video. Video ini contribute 20% dan duration dia tidak melebihi 10 menit ya. Jadi tadi daripada muncul video tadi, nanti ada sulam logo, kemudian owner mulai bincang, lalu tadilah kandungan yang report mulai dibincangkan sampai conclusion, ya tidak lebih dari 10 menit. Jadi part-part mana yang penting saja. Kan di report sudah ada. Ini mananya ya. Kenapa 10 menit? Ya sebab kita refer to our SLT juga ya. Oke. Nah, dia kata refer appendix B. Ini appendix D. Ya. Nah, kandungan video. Each group need to prepare a project video that will summarize the project activities and highlight impact to the society. Jadi ada impact-nya ini mana tadilah impact to the society owner. Ya owner boleh bincang dia kalau ada manfaatnya positive impact. Tadi kalau ada reduce pasti ada manfaatnya kan? Reduce bill. Ya itulah tadi maknanya impact to the society. The purpose of the video is to show the contribution of this project to the society and lesson learned by student from this project ya. Ini duration tidak melebihi 10 menit. Video should include contents as follows, as below. Nah, ada logo ini video nanti. Ada Service Learning Malaysia Society. Lalu muncul faculty name, subject name and code. Lalu project name yang tadi awareness of electrical energy saving of the society. Ini ya, muncul. Group name and list of member muncul. Mula-mula ya. Sebelum inilah. Nanti saya kasih example lah. Marks will be given for each student. Therefore, name and student it needs to appear at the button. Ini kalau muncul seperti TV title berjalan ya bagus. Kalau tak ya, misalnya si Jul mau cakap, muncul dulu nama si Jul. Kalau tak nanti saya atau examiner lain mau bagi nilai, siapa cakap kan tak tahu. Itu mananya ya. Community involved, picture, video, the house, layout, owner, address, etc. Nah ya, ada gambar inilah. Gambar rumah tadi owner, kemudian apa equipment yang ada, owner dia, layoutnya ya. Kemudian audit activity, picture, video, activity equipment. Yang munculkanlah, dia muncul ya. Termasuklah bill yang 3 bulan terakhir. Common feedback by the owner. Yang tadi ya, muncul juga owner cakap. Kemudian common feedback by team. Yaitu tadi tim masing-masing cakap lah. Part yang content of the report. Ya. Kemudian the complete video clip must be compressed. Saya minta tidak melebihi 100 megabyte ya. Okay, this one. However, if the video quality become worse, the bigger size can be considered. Lalu rename your video clip based on group name. Maknanya masa upload nanti kasihlah nama berdasarkan group name tadi ya.
upload di Google Classroom ya. Oke? This will make the examiner easy to trace. Oke? Oke, boleh? Ini contoh, tengok dia punya contoh video ya. Nah, ini tadi. Nah, ini pertama muncul sulam ini tadi ya. Muncul sulam. Kemudian inilah. Ini fakulti. Ya, terus title kita punya sulam, proyek sulam. Kemudian member. Ya, lalu nah, ini yang semua layout tadi. Ini yang plan. Kemudian ini yang bill elektrik. Nah, baru owner dia cakap lagi. Nah, ini owner tadi dia cakap untuk feedback ya. Itulah example ya. Nanti pun ini yang lain lagi, baru kandungan masing-masing student yang cakap inilah misalnya ya. Ini masing-masing ya. Ini saya cepatkan aja. Nanti kita boleh discuss lebih lanjut. Oke, boleh ya?